Sabtu ini bakal jadi malam penentuan buat Islam Makhachev. Si raja ringan itu naik kelas ke 170 pon, siap buat nabrak Jack Della Maddalena dan coba rebut sabuk kelas welter di UFC 322. Kalau berhasil, Makhachev bakal masuk sejarah sebagai juara 2 divisi ke-11 di UFC, sesuatu yang cuma bisa dicapai sama segelintir petarung legendaris. Tapi meski banyak yang yakin dia bisa, timnya tahu betul lawannya bukan orang sembarangan. Javier Mendez, sang pelatih kepala di American Kickboxing Academy, udah ngerti medan tempurnya kayak apa. Dia sadar banget Della Maddalena bukan petarung yang bisa diremehkan. Selama ini Mendez dikenal sebagai pelatih yang jarang terlalu terobsesi nonton ulang pertandingan lawan, tapi kali ini beda. Demi ngulik gaya bertarung JDM, dia sampai menonton ulang pertarungan sang juara itu berkali-kali. Buat Mendez, itu tanda respek karena petarung asal Australia itu memang punya kualitas kelas dunia. Della Maddalena bukan sekadar striker tajam, tapi juga punya timing dan IQ pertarungan yang bikin banyak orang kesulitan memecah ritmenya di oktagon. I know what we're dealing with. We're dealing with a hell of a champion that we respect. We have a huge amount of respect for him. And myself personally, I watched the fight on between him and Belal Muhammad 7 times, and I've never done that with anybody. 7 times I watched it. Wow. That's a lot because I respect him. He's good, man. He's good. You know, I believe we're going to beat him, but we doing our homework, you know. But this guy's good. Tapi teman-teman, buat Mendez semua itu bukan alasan buat gentar, karena di sudut seberang dia punya senjata pamungkas, Islam Makhachev. Petarung asal Dagestan itu udah nggak pernah kalah hampir 1 dekade. Dengan 15 kemenangan beruntun di UFC, dia sekarang cuma terpaut 1 langkah lagi buat menyamai rekor legendaris Anderson Silva. Dan yang bikin gila, performanya nggak pernah stagnan. Dari waktu ke waktu, Makhachev kelihatan makin tajam, makin matang, dan makin buas di dalam kandang. Kabarnya, kamp latihan kali ini jadi yang paling brutal dan paling fokus sepanjang karirnya. Mendez bilang Makhachev datang ke gym dengan mental haus kemenangan yang beda dari biasanya. Gak cuma kuat secara fisik, tapi juga secara mental dan strategi. Semua elemen striking, grappling, conditioning kayak naik 1 level lebih tinggi dari sebelumnya. Tim AKA sampai dibuat kagum karena Makhachev kelihatan lebih siap dari kapanpun, bahkan dibanding saat dia ngalahin Charles Oliveira atau Alexander Volkanovski dulu. Mendez juga ngerasa punya feeling kuat kalau Makhachev bakal bisa nembus dominasi JDM dan merebut sabuk itu. Meski begitu, dia juga nggak ngasih janji kosong. Katanya, kemenangan ini nggak bakal datang dengan mudah. Karena di puncak kelas welter, setiap inci ruang di oktagon itu bisa jadi perang total. Della Maddalena dikenal jago bertahan di bawah tekanan, punya kombinasi tangan yang cepat banget, dan udah terbukti sanggup ngelumpuhin lawan dengan 1 pukulan telak. Jadi ya, ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi adu otak dan kesabaran juga. He's improved everywhere, the stand-up, the ground, the conditioning, the mentality, you name it. This one, he eclipsed any other camp I've ever been with him. This is the best camp that I've ever seen him do with us. I've never witnessed him being this strong, this mentally prepared, and this hungry. He's this hungry. So I know what I have, and we have a hell of a challenger for that welterweight title, and I really strongly believe that we're going to take that title, but it ain't going to be easy. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau Makhachev berhasil dapetin sabuk welter, siapa lawan berikutnya? Dunia MMA sekarang lagi dipenuhi banyak predator di kelas itu. Dari nama-nama seperti Shavkat Rakhmonov, Belal Muhammad, sampai Kamaru Usman, semuanya punya alasan kuat buat nuntut kesempatan. Tapi buat Mendez ada 1 nama yang paling logis buat next step, Kamaru Usman. Menurutnya, Usman masih punya nilai tinggi di divisi itu. Meskipun udah sempat jatuh dari tahta, performanya waktu ngelawan Joaquin Buckley jadi bukti kalau dia belum habis. Usman masih punya tenaga, masih punya IQ bertarung tinggi, dan masih bisa jadi ancaman serius buat siapapun di 170 pon. Dari sisi legasi, Mendez juga ngerasa duel antara Makhachev dan Usman bakal punya daya tarik gila-gilaan. 2 mantan juara dominan, 2 grappler elit dengan gaya tekanan tinggi, dan 2 karakter yang sama-sama punya jiwa juara,
Tapi Mendes juga sadar teman-teman, kalau skenario itu kejadian bakal ada sedikit rasa nggak enak di hati. Karena mereka semua di dunia MMA saling kenal bahkan punya respek satu sama lain. Apalagi, baik Usman maupun Belal Muhammad punya hubungan baik dengan tim mereka. Tapi pada akhirnya, bisnis tetap bisnis. Kalau UFC yang ngatur nggak ada pilihan selain maju dan bertarung. Dunia MMA emang keras, kadang lo harus ngelawan orang yang lo hormati cuma buat nunjukin siapa yang paling layak berdiri di puncak. The one guy I think probably deserves it more than everybody based on his title run when he was the champ. Kamaru Usman, I think, is the guy. Look what he just did with the Buckley. You know, he stopped the hype train and he did an impressive fashion. So I would think that his hat has got to be in the hat there to be a contender for that title, and his title run being the greatest welterweight of all time, in my opinion, has got to be in there too. You know, for us it would suck because, you know, we care a lot about the guy, but it's a business, and whatever is going to happen is going to happen. But even Bilal, I mean, it is what it is, right? We didn't want to fight Bilal, but what if Bilal wins and we win, and all of a sudden we get offered to fight him? I mean, it's going to be up to the fighters to decide, but it's going to suck for us on both of those. If any of those happen, it's going to... Kalau bukan Usman, Mendes punya alternatif yang lebih marketing friendly. Siapa lagi kalau bukan Ilia Topuria? Petarung flamboyan dari Spanyol yang baru aja merebut sabuk lightweight itu lagi jadi bintang besar di Eropa. Banyak penggemar udah lama ngebayangin pertarungan antara Topuria dan Makhachev karena dua-duanya punya aura monster muda yang gak takut siapapun. Cuma, waktu itu rencana ini sempat mentok karena Makhachev naik ke kelas welter. Tapi kalau sekarang dia bisa nguasain dua divisi, pertarungan juara vs juara antara Makhachev dan Topuria bisa jadi event besar yang bikin UFC meledak secara global. Teman-teman, Mendes bisa ngebayangin, UFC pasti kepengen banget bikin sesuatu yang megah buat tahun depan, apalagi dengan rumor soal White House Card. Event prestisius yang katanya bakal diselenggarakan bareng Gedung Putih. Dan kalau mau bikin sesuatu yang geger, pertarungan Islam Makhachev versus Ilia Topuria jelas punya semua unsur. Hype, rivalitas, gaya bertarung kontras, dan dua fanbase yang militan. But if you're asking me what the fans are going to want to see, I'm going to have to go to Topuria. If we manage to get the win like we're expecting and wanting to, I would think that Dana is all about creating the biggest buzz, and I think the biggest buzz is Topuria if he goes up in weight. That's what happens. So right now, I can see so many different scenarios happening, but those two are the top of the list in my opinion. Jadi teman-teman, Mendes juga ngingetin kubu Topuria tuh, jika ingin melawan Makhachev harus naikkan berat badan ke kelas welter setelah Islam juara di divisi itu. Islam sendiri udah pernah nurunin bobot, jadi ya cukup fair jika antar giliran si Topuria yang naikkan bobot, sekalian biar kelihatan agak tegap barangkali ya. Jadi apapun hasilnya Sabtu nanti, pertarungan di UFC 322 ini bisa jadi titik balik besar buat sejarah MMA modern. Kalau Makhachev menang, dia nggak cuma jadi juara dua divisi. Dia bakal duduk sejajar sama nama-nama besar kayak Georges St-Pierre, Daniel Cormier, dan Conor McGregor, orang-orang yang pernah punya dua sabuk di pundaknya. Tapi kalau kalah, ya itu jadi tanda bahwa kelas welter bukan tempat yang mudah buat ditaklukkan, bahkan oleh petarung sekomplit Makhachev. Yang jelas Mendes dan timnya udah siap, mereka tahu jalan menuju sejarah nggak pernah mulus. Dan malam Sabtu nanti, semua kerja keras, semua pengorbanan bakal diuji di oktagon. Entah Islam Makhachev berhasil menulis babak baru dalam legenda Dagestan, atau Jack Della Maddalena mempertahankan tahtanya dan menegaskan kalau dia bukan sekedar juara sementara. Semua bakal terjawab begitu bel pertama berbunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.